अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन गिरामी। किसी मज़हब का मजाक उड़ाना चाहिए जाए कि आप कॉमेडियन हो तो आपको ये बनता नहीं है, क्योंकि आप भी खुद किसी ना किसी मज़हब से रिलीजन से जुड़े हुए हैं। ये कोई खातून है, कॉमेडियन है, इसने सिखों के ऊपर काफ़ी सारा मजाक उड़ाया, दाढ़ी के ऊपर के दूध पीते हुए जो है वो फिर वो सवैयों का जायका आता है दाढ़ी से फलां फलां। लेकिन हुआ ये कि फिर इनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। सिख तो खड़े हो गए, वो मुसलमान थोड़ी हैं। असल में सिख मज़हब इस्लाम और हिंदू मज़हब का मिक्सचर है, यानी मुसलमान सिख बने हैं। चेजाए के गुरु नानक की तालीमात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका कोई ईमान नहीं था। उन्होंने एक नया मज़हब तैयार करना था, उन्होंने किया। बहरहाल आइए देखते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फिर इसके बारे में बड़ी बात की कि मज़हब क्या होता है और उसका मजाक उड़ाना क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। दाढ़ी मूछ क्यों नहीं चाहिए? अरे दाढ़ी मूछ के बड़े फायदे होते हैं। दूध पियो, उससे दाढ़ी मुंह में डालो, सिवैयों का टेस्ट आता है। मेरी काफी फ्रेंड्स लोगों की शादी हुई है ना, जिनकी इतनी इतनी दाढ़ी है, सारा दिन दाढ़ी में से डालती रहती है। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੇਸ ਨੇ, ਦਾੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਹਾਸਾ ਹਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਿਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ? ਉਹ ਭਰਤੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਰਤੀ ਭਾਰਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਮਕਾਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਵੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੇਵੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹੋ ਹੀ ਧਰ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਲਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਫਿਲਮੀ ਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਖੜਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਜਨੀ ਵੇਲੇ। ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੇਵੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸੇਵੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੋ। ਆਹ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਤੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗੰਜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲਮਕਾਈਆਂ ਸਿਰ ਤੇ? ਤੂੰ ਰਮਾਨਾ ਗੰਜੀ ਟਿੰਡ ਬਗਾਨਾ ਪਿੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਲ ਆ ਇਕੱਲੀ, ਇਹ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਕਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੇਵੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਗੰਜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਾ ਦੇ ਕੋਈ। नहीं, मैं बहुत से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूं और अक्सर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में हर पार्टिसिपेंट, हर इंसान जो कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है उसके पास एक लेबल होता है, लेबल या बैच कहो, और उस लेबल पे उसका नाम लिखा होता है
اور اس کا ڈیزگنیشن، اس کا نام اور اس کا عہدہ، اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن. انفارمل مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان، عام پہچان، اس کا نام، اس کا ڈیزگنیشن. اگر ایک انٹلیکچوئل بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر نام اور اس کا عہدہ ہو سکتا ہے. یہ نام ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے. اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کی اسپیشلٹی لکھی رہتی. جو لیبل وہ پہنتا ہے، بیج جو پہنتا ہے، اس کے نام کے نیچے اس کی لکھی ہوتی ہے اسپیشلٹی. ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنوکالوجسٹ، عورتوں کا ڈاکٹر، خواتین کا ڈاکٹر. ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈیاٹریشین، بچوں کا ڈاکٹر، کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، نیورولوجسٹ، دماغ کا ڈاکٹر، یورولوجسٹ، کڈنی کا ڈاکٹر. تو اس کے نام کے ساتھ اس کی اسپیشلٹی ہوتی. تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے. اگر دماغ کا پرابلم ہے، ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے. دل کی تکلیف ہے، دل کا ڈاکٹر ہے. اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن، لیبل. اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو، اللہ کے رسول فرماتے، تو مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بنا منہ کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو کیا پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے تو کوئی نئی پہچان کی ضرورت نہیں. ہم کو بیج پہننے کی ضرورت نہیں. مسلمان کو چھاتی پہ بیج پہننے کی ضرورت نہیں کہ آئی ایم مسلم، ضرورت ہے نہیں. یہ 1400 سال سے آ رہا ہے. مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ میرا اشارہ ہے داڑھی اور ٹوپی کی طرف. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو. اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فخر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کا بیج. ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے، لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو فخر ہے. تو اگر آپ کو فخر ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذاکر بھائی اسلام کیا داڑھی ٹوپی میں؟ کیا اسلام داڑھی اور ٹوپی میں؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے داڑھی ٹوپی کی؟ تو میں کہتا ہوں میں مان لیا آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہے کہنے اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے پاس تو علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے کوئی لیبل کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو علم غیب ہے. اگر آپ اچھے انسان ہیں، جنت کے حقدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گا. اگر آپ برے انسان ہیں، نرک کے حقدار ہے، دوزخ کے حقدار ہے، تو دوزخ میں ڈالیں گا. اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس علم غیب ہے. لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علم غیب ہے. میں تو انسان ہوں نا، انسان کے پاس تھوڑی علم غیب ہے. اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں، وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہے کیا نہیں، مومن ہے کیا نہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں لیکن انسانوں کو تو ضرورت ہے. پہلے ہم ذکر کریں گے داڑھی کے بارے میں. اکثر علماء، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے. چند کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے
کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ آیا, جو میں نے تحقیق کی, پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ ایک ہی بار آیا سورہ طہ میں, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں, جس میں کہا گیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں, اے میری ماں کے بیٹے, مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو, نہ میرے سر کے بال سے. آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94, اس میں موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام سے تیش میں آ کے بھڑکتے, جب نیچے اترتے پہاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شرک کر رہے, بھڑکتے, اس وقت ہارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی فرماتے, اے میرے ماں کے بیٹے, یعنی اے میرے بھائی, مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو, نہ میرے سر کے بال سے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی. جتنی میری تحقیق ہے قرآن کے بارے میں, قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ داڑھی ایک بار آیا, لیکن انڈائریکٹ داڑھی رکھنا چاہیے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ. قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54, سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12, سورہ مجادلہ چیپٹر نمبر 58 ورس نمبر 13. کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, اتنی بار قرآن مجید میں اللہ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکٹلی آپ اللہ کی بات مان رہے. ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں داڑھی کے بارے میں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے, جلد نمبر 7 بک آف ڈریس کتاب اللباس چیپٹر نمبر 64 حدیث نمبر 780. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو, ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو. داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کتراؤ, کیپ دا بیئرڈ اینڈ ٹرم دا مسٹیچز. اس کی بعد والی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چیپٹر نمبر 65 چیپٹر نمبر 65 حدیث نمبر 781. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول کہتے کہ مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا, ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ, جب میڈیکل کالج میں تھا اور میری داڑھی ایک دم چھوٹی چھوٹی تھی, ایک دم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر, ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال. تو ایک مسلمان نے کہا, او ذاکر بھائی کیا نورانی چہرہ. تو میں نے کہ جزاک اللہ میرے ہمت افزائی کا, میں جانتا ہوں کہ میرے پہ داڑھی اچھی لگتی نہیں, لیکن وہ مسلمان ماشاءاللہ ہمت افزائی کر رہا تھا, ارے بہت اچھا نورانی چہرہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے, چند لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی, کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگتی ہے. اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑھی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں, اللہ کا کہنا ماننے کے لیے, اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا.
और कई बार कहा गया अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगती है फिर भी रखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तो और सवाब मिलेगा। मैं जानता हूं कि दाढ़ी मुझ पे अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अभी लोग मुझे पहचानने लगे, हाँ ये दाढ़ी जाकिर भाई क्या। मैंने रखा क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था और अल्लाह कहते अतीउल्लाह अती रसूल। तो अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगे और फिर भी रखे तो और सवाब मिलेगा। और आम तौर पे आप देखेंगे इंसानों, आम इंसान को अगर आप रफ सर्वे करेंगे तो जितने लोग दाढ़ी रखते हैं दुनिया में 80% लोग जो दाढ़ी रखते हैं वो मुसलमान हैं, 80% तकरीबन मुसलमान हैं। और ये बाकी 20% में से 75% यानी कुल मिला के 15% इंसान जो दाढ़ी रखते हैं वो फौरन मालूम पड़ेगा कि मुसलमान है, क्योंकि उनके पास दूसरी कोई निशानी है। हो सकता है कि सलीब है, क्रॉस है तो मालूम पड़ जाता है क्रिश्चियन है, हो सकता है उसके पास निशानी है ओम की या टीका की, मालूम पड़ जाता है हिंदू है, या हो सकता है सिख है, मालूम पड़ जाता है कि वो सिख है। तो अगर आप कोई दाढ़ी वाले को देखे ये पहचानने के लिए क्या वो मुसलमान है, 95% आप सही होंगे क्या ये मुसलमान है या नहीं है। ये एक लेबल है, अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। कुछ लोग अपना इरादा जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि डरते हैं, लोग पहचान लेंगे मैं मुस्लिम हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका बाद में डिस्कस करेंगे। एक दूसरा लेबल है सिर को ढाकना। सिर को ढाकने में इख्तिलाफ है, कोई नहीं कहता फर्ज है, कोई एक भी आलिम नहीं कहता कि सिर को ढाकना फर्ज है। इसमें इख्तिलाफ है, क्या ये मुस्ताहब है, सुन्नत है। अक्सर उलमा कहते ये सुन्नत है, कुछ कहते मुबाह है। मुबाह मतलब ऑप्शनल, ना आपको सवाब मिलेगा ना कोई फायदा होगा ना गुनाह मिलेगा, ऑप्शनल, करने का करो नहीं करने का मत करो। लेकिन अक्सर उलमा कहते कि सिर को ढाकना सुन्नत है। शेख नासरुद्दीन अलबानी भी कहते कि सिर को ढाकना सुन्नत है। अगर आप पढ़ेंगे हदीस में लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 16 हदीस नंबर 6, 9, 8, इसमें लिखा है कि इब्न अब्बास फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के बाहर निकले तो उनके सिर के ऊपर एक काली पगड़ी थी। एक दूसरी हदीस है अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर पे एक कपड़ा बांधा। कई हदीस है, और एक हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 में किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 17 हदीस नंबर 699, इसमें अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि फतेह मक्का के साल में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उनके सिर के ऊपर हेलमेट था। ऐसी कई हदीस है, और शेख नासरुद्दीन अलबानी के मुताबिक एक भी हदीस नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें जिक्र आता है कि वो घर के बाहर निकले और सिर ढका नहीं था, एक्सेप्ट फॉर जब वो एहराम की हालत में थे। तो इसलिए अक्सर उलमा कहते हैं कि सिर को ढकना सुन्नत है, कुछ उलमा कहते हैं मुबाह है, लेकिन अक्सर कहते हैं सुन्नत है। यहाँ हमारे जो सिर को ढकने का अक्सर तरीका आम तो मुसलमानों में जो हिंदुस्तान में वही टोपी। तो एक लेवल हो गया दाढ़ी, दूसरा हो गया टोपी। ये टोपी जो मैं पहन रहा हूं बहुत सस्ती है, 30 रुपए की है, 30 रुपए की। थोड़ी अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 50 रुपए की, और अच्छी लेंगे तो 75 रुपए की। ये टोपी मामूली टोपी है, एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, इससे लोगों को डर क्या और पहनने में मुश्किल क्या, ना महंगी है। अब कुछ टोपी महंगी होती 200 रुपये 1000 रुपये, कुछ लोग माशाल्लाह अच्छी टोपी पहने, मैं सस्ती टोपी पहनता हूँ 30 रुपए की। लेकिन सिर को ढाको। अगर आप
नौकरी करने जा रहे, आपका बॉस, आपका मालिक अगर कहा भाई टोपी मत पहनो, ठीक है भाई टोपी को खीसे में डालो, लेकिन जब नौकरी से बाहर निकले उस टाइम तो पहनो। वो थोड़ी बॉस आपको तनख्वाह दे रहा है, उस टाइम तो पहनो। मुसलमान अक्सर क्या करते, जब मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने के लिए टोपी पहनते, मस्जिद के बाहर निकलते टोपी अंदर डालते। क्यों? नमाज के लिए पहनते, अच्छी बात है, टोपी पहनते अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम नमाज के टाइम पे तो सिर को ढाक रहे। लेकिन नमाज के बाहर निकले तो टोपी खीसे में। नमाज के वो टोपी पहनना अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम नमाज के टाइम पे तो हम अपना सिर ढाके, अच्छी बात है। लेकिन जब नमाज के बाहर निकलते टोपी क्यों निकालते? कहीं लिखा है कि टोपी निकालो? तो हमेशा पहनो ना, नमाज में जब पहन रहे तो बाहर भी पहनो ना। मैं क्योंकि बम्बई शहर में रहता हूँ, बम्बई वालों से अगर आप पूछेंगे कि अपने दादा से पूछो 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले बम्बई शहर में अगर किसी को टैक्सी में सैर करने का होगा तो क्या करेंगे? वो देखेंगे टैक्सी ड्राइवर दाढ़ी टोपी वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले ईमानदार है, ये दाढ़ी टोपी वाला मुझे घुमाएगा नहीं। तो लोग अक्सर चाहे मुसलमान या गैर मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम भी ढूंढता था कि टैक्सी ड्राइवर अगर दाढ़ी टोपी वाला है तो मुझे वो बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। अगर किसी को कुछ दुकान से खरीदने का है तो कोशिश करेगा कि दुकानदार है वो दाढ़ी टोपी वाला है तो ये मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, ये मुझे चीट नहीं करेगा। क्योंकि उनके जहन में एक सोच थी, ये गैर मुस्लिम भी सोचते थे कि ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे, भले मैं इनकी बात मानूं या ना मानूं, ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे। इतनी इज्जत थी दाढ़ी और टोपी की। ये कभी की बात है, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले, जब मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरी उम्र माशाल्लाह 50 साल से कम है। लेकिन आज अगर बम्बई में आप दाढ़ी टोपी पहने तो लगता है ये तो भाई गुंडा है ना, दादा आ गया। तो आज किसको दादागिरी करने का है तो वो दाढ़ी टोपी, ये सोच बन गई, सोच बदल गई। और बदलने की वजह क्या है? हो सकता है कुछ हमारे मुसलमान गलतियां कर रहे, कुछ मुसलमान गलती करते मीडिया उसे उछालती है और ऐसा पेश करती है कि हर दाढ़ी टोपी वाला गुंडा है। तो भी गैर मुसलमान का नजरिया बदल गया है, दाढ़ी टोपी वाला मतलब बच के रहने का। हो सकता है कि ये आदमी सही नहीं है, तो मीडिया अभी गलत पिक्चर पेश करने लगा दाढ़ी और टोपी का, और लोग दाढ़ी और टोपी से दूर भागने लगे। हम मुसलमान भी दाढ़ी टोपी में क्या है, इस्लाम तो ही दाढ़ी टोपी में। और वो तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जिस तरह बात फरमा रहे हैं, यहूदियत, ईसाइयत, सिख मज़हब, पारसी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तकरीबन इस्लाम के अलावा भी तमाम मज़हब में दाढ़ी कहा जाता है। और वहाँ पर मूँछों को काटने की कैद नहीं है, दाढ़ी की लंबाई की भी कैद नहीं है, जितनी आप रख लें। लेकिन इस्लाम ने एक मयाना रवि का उसूल अपनाया है, क्योंकि बाज़ इंसानों की दाढ़ियाँ इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो उसके घुटने तक आ जाती हैं। मैंने ऐसी दाढ़ियाँ देखी हैं। 2001 या 2 में मैंने देखा कि एक आदमी अपनी दाढ़ी को पकड़ के ऐसे गंदे पे डाल रहा है। आया कि वो मुसलमान था या नहीं था ये मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, वो था किसी मजहबी जगह के ऊपर और वज़ू कर रहा था नमाज का, तो यहाँ से पता चलता है कि वो मुस्लिम था। हो सकता है कि कोई सिख या कोई और आदमी भी उस मजहबी जगह पे आया, क्योंकि वो इंटरनेशनल जगह थी। तो इतनी लंबी दाढ़ी इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही चहीते सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि वो खुद दाढ़ी को पकड़ के और मुट्ठी से बड़ी दाढ़ी को काट दिया करते थे, बस। क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब भी ये कह रहे कि आपका लेबल अगर है तो वो दाढ़ी और टोपी है इस्लाम का। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही है कि आप दाढ़ी रखोगे लेकिन आप दाढ़ी मूछें काटोगे ताकि आप तमाम दुनिया के इंसान जो दाढ़ी रखते हैं उनसे अलग हो जाओ। ज़ाती पसंद भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दाढ़ी को पसंद करते हैं और इसी वजह से रखते हैं। इस्लामी तनाजुर में ये सुन्नत रसूल है, इसका रखना वाजिब के दर्जे में है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने दाढ़ी कटाई और आपने उनसे मुंह फेर लिया।
इसलिए मुसलमान में दाढ़ी रखने का रुझान ज़्यादा है। दीगर मज़ाहिब में ऐसी पाबंदी नहीं है, रखें तो आपके मर्ज़ी, ना रखें तो आपकी मर्ज़ी। सिख मज़हब के लोग अपने बाल क्यों नहीं काटते? ये इनकी इबादत में शामिल है। 5 चीज़ें इनकी इबादत में हैं और उनमें से एक है पगड़ी और दूसरा है दाढ़ी। सिख मज़हब के लोग क्यों मुसलमानों की तरह पगड़ी बांधते हैं? तो वजह यही है कि गुरु नानक साहब ने जो है वो उस वक्त जो मुसलमानों के ऊपर भी बहुत तबलीग की और हिंदुओं के ऊपर भी बहुत तबलीग की, और उन्होंने मज़हब भी ऐसा ईजाद किया कि जो हिंदुओं को भी खुश करे और मुसलमानों को भी खुश करे। दाढ़ी इस्लाम में थी, मुसलमानों को कहा दाढ़ी रखो, तो मुसलमान समझने लगे कि भाई हम मुसलमान ही रहेंगे। जब वो मज़हब में दाखिल होने लगे और हो गए तो बाद में ये था कि भाई वो हिंदू भी हैं, क्योंकि वो सिख जो गुरु नानक साहब जो है वो खुद जो है वो हिंदू थे और उन्होंने इस्लाम पढ़ा, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नहीं माना। ये ज़हन में रखिएगा। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी इस पर बड़ा बयान दिया कि गुरु नानक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता था, उनकी मजहबी तालीमात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है ही नहीं। पगड़ी सिखों की इज़्ज़त, वक़ार और मजहबी शनाख्त वगैरह वगैरह है और ये इसको बढ़ाते हैं। मुसलमानों के अंदाज से फ़र्क, मुसलमानों में अमामा बांधने या टोपी पहनने का रिवाज ज़्यादातर सुन्नत नबी की पैरवी और दीनी अकायद और का इजहार होता है। मुसलमान दाढ़ी रखने के साथ साथ आम तौर पर बाल छोटे रखते हैं और उन्हें बांधने के का तसव्वुर नहीं है। हमारे लिए हराम है, मना है हदीस पाक में कि हम दाढ़ी के बालों को या सर के बालों को हम नहीं बांध सकते। कंगा करते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंगा किया करते थे और बालों को ऐसे सीधा उल्टा करके छोड़ दिया करते थे, और दाढ़ी के भी कंगा करते और ऐसे छोड़ देते, और यही फितरती अमल है। सिखों की मुस्तकिल मिजाज, सिख अपने मजहबी अहकामात पर सख्ती से अमल करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है जो कि मुसलमानों में होनी चाहिए, और ये उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छलकता है। उनके बाल हमेशा ढके रहते हैं जो उनके अकीदे की गहराई को ज़ाहिर करते हैं। मुसलमान अपनी टोपी या अमामे को मौका का लिहाज से पहन सकते हैं, लेकिन सिखों के लिए पगड़ी लाजमी है। मुसलमानों के लिए पगड़ी लाजमी नहीं है। पगड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 हालतें हैं, नंगे सर नहीं रहते थे, 4 हालतें, नंगे सर नहीं रहते थे, या टोपी, या सिर्फ पगड़ी, या पगड़ी के ऊपर टोपी, और आपने फरमाया कि पगड़ी के ऊपर टोपी बांधो। अच्छा, ये सवाल आमतौर पर उस वक्त किया जाता है कि जब किसी शायरी, अब ये जो बाद में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बात की कि भाई लोग कहते हैं जी दाढ़ी इस्लाम में है, दाढ़ी में इस्लाम थोड़ी है, भाई दाढ़ी में इस्लाम है। आप ज़हन में रखिए इस बात को भी, आपकी दाढ़ी आपको कितनी बुराइयों से रोकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी दाढ़ी आप देख रहे हैं। दाढ़ी में इस्लाम है। जो ये बोलते हैं ना कि भाई दाढ़ी में इस्लाम है, इस्लाम में दाढ़ी, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम थोड़ी है, वो दाढ़ी में इस्लाम है। भाईजान किधर हो आप? आपने रखी हो तो आपको पता हो, दाढ़ी में ही इस्लाम है। दाढ़ी आपको बहुत सारी बुराइयों से रोकती है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल है, और ज़ाहिरी हालत और अंदरूनी ईमान पर इसका बड़ा, जब दाढ़ी होती है आदमी गुनाहों से बचता है तो उसके दिल पर इसका बड़ा असर होता है, और वो अंदरूनी ईमान से बहुत कुछ कमाता है। और नीयत भी दाढ़ी में बहुत बड़ा दखल रखती है। देखें, आप मुसलमान होने के लेवल से दाढ़ी रखें, ये छोटी नीयत है। बड़ी नीयत क्या है कि अल्लाह ने हुक्म दिया अतिउल्लाह अतिउर रसूल, मेरी और मेरे रसूल की इताअत करो, मैं अल्लाह के रसूल की इताअत करूँगा। उनको दाढ़ी पसंद थी, उन्होंने रखी, और जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी उनके खिलाफ उन्होंने गुस्सा दिखाया, अपना नाराज़गी दिखाई। लिबरल लोग जो इस तरह सवाल करते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम थोड़ी है, तो उनको जवाब यूँ दिया जाता है कि सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि दिल की हालत, नीयत, अखलाक पर भी ज़ोर देना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि आप इतना गलत बात कर रहे हो, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। आप इसका अंदाज़ा अगर देखोगे तो आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में और हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की तालीमात में आपको मिलेगा। तो हज़रत सहाबा किराम रिज़वान सारे के सारे दाढ़ी वाले थे, कोई एक भी बगैर दाढ़ी के, कुदरती नहीं आई तो और बात है। इसका सबूत मैं देता हूँ आपको। 1981 में 1981 के अंदर, मुझे तारीख यही याद पड़ती है, तो एक वाक़या हुआ कि एक सहाबी को शिफ्ट करना पड़ा उनकी कब्र से। वो था दरिया दजला या नील फुरात के किनारे, तो पानी कब्र के अंदर आ रहा था मिस्र में और वगैरह वगैरह। तो जब उसको मुंतकिल किया गया, उस सहाबी को उसको निकाला गया, तो उसकी दाढ़ी मौजूद थी और उनके ज़ख्म भी ताज़ा थे और वो शहीद थे। तो कहने का मकसद ये है कि
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سارے کے سارے داڑھی رکھنے والے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے اتنے احکام بیان فرمائے ہیں کہ آپ داڑھی رکھو، مونچھیں کاٹو، مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، یہ حکم فرمایا۔ داڑھی کو سفید چھوڑو اور یا داڑھی کو کالا کرو، رنگ کرو، تو یہ اسلام میں سب سے پسندیدہ چیز ہے کہ داڑھی کو رنگ کرو، کالا مت کرو، یہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اسی طرح جہاد میں آپ کالا کرو تاکہ لوگ آپ کو بوڑھا نہ سمجھیں، دشمن آپ کو بوڑھا نہ سمجھے۔ اس طرح بہت سارے احکام داڑھی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ اپنی داڑھی مبارک میں تیل لگایا کرتے تھے، اپنے سر کے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے۔ تو یہ سارے ثبوت ہیں کہ داڑھی ہونا چاہیے۔ اب یہ جو شروع میں خاتون آئی ہیں اور انہوں نے مذاق اڑایا، تو اب ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے پارسی مذہب ہو، یا یہودی عیسائی ہو، یا پنڈت ہندو ہو، خاص کر اسلام میں داڑھی کا بڑا اہم کردار ہے جس کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں تو یہ فتویٰ ہے کہ جو داڑھی کا مذاق اڑائے گا، اگر یہ خاتون مسلم ہوتی تو فوراً سب کا فتویٰ ہوتا کہ یہ کافر ہو چکی ہے، اس نے اسلام کے شعار کا، اسلام کی علامت کا مذاق اڑا دیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب داڑھی کا انسائکلوپیڈیا فلسفہ مکمل کر رہے ہیں۔ دور بھاگنے لگے، لیکن میں کہتا ہوں مان بھی لو، کیا یہ نظریہ بن گیا ہے عام ماحول کہ داڑھی ٹوپی پہننے والا صحیح انسان نہیں؟ کم از کم آپ داڑھی ٹوپی پہنو اور ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں، باقی کیا چھوڑو، میں تو ایماندار ہوں، میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو حق بولتا ہوں۔ اسی لیے جان بوجھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو، یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے، سینکڑوں سالوں سے، اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریے کو بدل سکتے۔ ہم کیوں نہیں اس نظریے کو بدلے؟ کیوں نہیں بدلے؟ لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے۔ یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، کیوں نہیں اس کو ہم عمل میں لائے؟ یہ لیبل ہوا داڑھی اور ٹوپی کا۔ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے۔ مسلمہ کا لیبل کیا ہے؟ مسلم خواتین کا لیبل کیا ہے؟ مسلم عورتوں کا لیبل کیا ہے؟ جب بھی حجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر مسلمان پہلا ذکر کرتے ہیں خواتین کے حجاب کے بارے میں، لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے، کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں، جب بھی خواتین کو دیکھتے تو اپنی نظر نیچے کرو۔ ایک مسلمان تھا جو ایک لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر سے گھور رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط ہے، حرام ہے۔ تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے؟ اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی، بنا کوئی سوچ کے، اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زبردستی اس خاتون کو پھر سے دیکھنا یا گھورنا حرام ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو 10 منٹ تک دیکھیں گے بنا پل کے جھپکائے، وداؤٹ بلنکنگ۔ میں پل کے جھپکوں گا نہیں، وداؤٹ بلنکنگ 10 منٹ تک دیکھوں گا اور بولوں گا میری نظر پوری نہیں ہوئی۔ ٹو فیسٹ آن دا بیوٹی از پروہیبٹڈ۔ تو اگر بائی مسٹیک آپ نے دیکھ لیے تو معاف ہے، لیکن واپس سے پھر سے مت دیکھو so that you can feast on the beauty۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں، کہہ دو مومن عورتوں سے، مومنات سے، کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے برے خیال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو، اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈھانکو، اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو، صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے، اور
سوائے اپنے بیٹوں کے, شوہر کے, والد کے سامنے, اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردے کی ضرورت نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ 6 فرائض حجاب کے لیے, 6 فرائض ہے حجاب کے لیے. عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرض ڈفرنس ہے. مرد کے لیے پہلا نقطہ حجاب کا ہے جو نیول ٹو نی ہے, جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک کے, بمبی سے لے کے گھٹنی تک کے فرض ہے. عورت کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے, لیکن شیخ ناصر الدین الالبانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں, اس میں اختلاف ہے, چھوٹی سی بات ہے. باقی 5 جو فرائض ہے حجاب کے وہ عورت اور مرد میں یکساں ہے. دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیپ دکھے. تیسرے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے, اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے, اتنے ٹرانسلوسنٹ, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے. چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے. 5ویں نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے, جیسے آدمی بالی پہنے, یہ صحیح نہیں ہے. اور چھٹا, دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے. 6 فرائض ہے حجاب کے بارے میں. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی باہر جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 2 جڑواں بہنیں ہیں, دونوں خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, اور ایک جڑواں بہن وہ پہنی ہے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہا ہے, اور دوسری بہن پہنی ہوئی ہے ویسٹرن کلوتھس, مغربی لباس, منی اسکرٹس, شارٹ وتھ ڈیپ لو نیک. اور اگر وہ ہو کشن گنج کے اسٹیشن پہ, ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی ہے, اور ادھر ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. یہاں مجھے پتا ہے کشن گنج میں لفنگے بہت کم ہیں, بٹ ہو سکتا ہے نا ایک آدھ ہے, اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھیڑنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑیں گا, وہ بہن, وہ جڑواں بہن جو اسلامک لباس پہنی ہے, یا وہ جڑواں بہن جو مغربی لباس پہنی ہے, منی اسکرٹ شارٹس, کس کو چھیڑیں گا؟ مغربی لباس والی کو. آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے. اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لنڈن میں, یو کے میں, ان کو ہضم نہیں ہوا. یو کے میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوتھس میک دا وومن ٹو بی سسپٹیبل ٹو ریپ. مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے زیادہ, تو چانسز ہے کہ بلاತ್ಕಾರ اور ہوگا. تو ہوم منسٹر نے مجھے بین کر دی, مجھے یو کے جانے کی اجازت نہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوتھس کی وجہ سے ایسے کم لباس پہننے کے وہ چانسز ہے کہ اتنا کہا. اور وہ پیپر نے کہا کہ ذاکر عورتوں کے خلاف ہے, میسوجینسٹ. میسوجینسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب ذاکر عورتوں کے خلاف ہے. سنڈے ٹائمز نے آرٹیکل لکھی جون 2010 میں. میڈیا کا کھیل نا, میڈیا ہیرو کو ولن, ولن کو ہیرو بناتا ہے. ایک مثال ہے, ہمیں کہا تھا نا پہلے, سب سے طاقتور آج, سب سے طاقتور ویپن, ہتھیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا. ایٹم بم, نیوکلیر بم نے, میڈیا. میڈیا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. تو وہی میڈیا, سنڈے ٹائمز سب سے مشہور نیوز پیپر یو کے کا,
लंदन संडे टाइम में आता है बड़े अल्फाज में, जाकिर मिसोजिनिस्ट, यानी जाकिर औरतों के खिलाफ, क्योंकि कहता है कि मगरबी कपड़े, कम कपड़े पहनने से आप दावत देते हैं बलात्कार के लिए। इतना कहा। एक साल पहले ही वही पेपर मार्च 9, 2009 में एक आर्टिकल शाया करता है, उसमें लिखा हुआ है कि 1/7 हर 7 में से एक ब्रिटिशर कहता है कि अगर औरत कम कपड़े पहने तो उसे मारो। मैंने तो नहीं कि औरतों को मारो भाई, वही ब्रिटिश मुल्क में हर 7 में से एक आदमी, यानी तकरीबन 15% ब्रिटिशर्स कहते हैं कि औरत अगर ऐसे कपड़े पहने तो उसे मारो। और 5 साल पहले 2005 में यही न्यूज़पेपर ने एक सर्वे किया था जिसमें कहा गया था कि 26% ब्रिटिशर्स, यानी हर 4 में से एक से ज्यादा 26% ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि ऐसे मगरबी लिबास पहनने के वजह से, रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने के वजह से बलात्कार को दावत दी जाती है। उस टाइम सर्वे, पेपर सर्वे करती है, ब्रिटिशर कहते हैं चलेगा, हिंदुस्तानी कहता है, मुसलमान कहता है तो हजम नहीं होता। इसे कहते हैं दोगलेपन, टू फेस जैम्पटिन। हक की बात हजम नहीं होती तो क्या कर दिया, जाकिर को बैन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैटेलाइट के जरिए जा रहे, पीस टीवी और लोग देखने लगे, ये क्यों इसको बैन किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन एक डिबेटिंग यूनियन है, चंद इंसानों को मौका मिलता है, बड़े बड़े ओहदे वाले, मुझ जैसे नाचीज का तो चांस ही नहीं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जॉर्ज बुश, मार्गरेट थैचर, जॉन एफ कैनेडी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, 125 साल पुराना माइकल जैक्सन, क्लिंट ईस्टवुड, ये बैन की वजह से मुझ जैसे मुसलमान टोपी दाढ़ी वाले को बुलाए, तो बैन का फायदा हुआ ना, बैन का फायदा हुआ। मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इन लोग ने प्लान किया, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो ये है औरतों का लिबास, हिजाब, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, कपड़े लूज होना चाहिए, ये औरतों का लिबास है। आप जब देखते हैं हर मजहब की कोई ना कोई निशानी है, हर मजहब, मिसाल के तौर पे हिंदू मजहब की लो निशानी, हिंदू मजहब की निशानी है ओम, या वो टीका पहनेगा वर्मिलॉन, ये उसकी निशानी है। अगर किसी को आप देखेंगे ओम का पहना हुआ है, ओम की अंगूठी पहना है या ओम का चेन पहना है, टीका लगाया, वो हिंदू है। ईसाई, ईसाई की निशानी है सलीब, क्रॉस, वो क्रॉस पहना है, फौरन पता चल जाएगा क्या वो ईसाई है। अगर वो पारसी है तो सफेद वो झब्बा पहना है और काली टोपी ऐसी, टिपिकल पारसी, पता चल जाएगा ये पारसी है। पर सबसे बेहतरीन जो अपने लेबल को पहनने में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो अपने लेबल से मोहब्बत करते हैं, कोई कौम अगर है, और जो लेबल पहनने से कभी डरते नहीं, वो है सिख। सिख अपने लेबल पहनने से कभी भी नहीं डरता, दाढ़ी वाला और पगड़ी, वो प्राउड है, उसे गर्व है कि मैं सिख हूं। और किधर भी जाओ, अगर फॉरेन कंट्री में मैच हो रही है, इंडियन को दिखाने का है तो कैमरा फोकस करेगा सिख के ऊपर, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, फौरन। हालांकि सिख हिंदुस्तान में 2% है, लेकिन हिंदुस्तानी को दिखाने के लिए सिख को दिखाएंगे फौरन। वो सिख कभी भी घबराता नहीं, अपनी दाढ़ी पहनेगा, अपनी पगड़ी पहनेगा, चाहे वो अकेला लाखों के मजमे में। और माशाल्लाह यहाँ पे अपने पास सिख भाई है, माशाल्लाह पहली रो पे बैठे हुए, लाखों के मजमे में एकदम और गर्व के साथ, और मैं उनकी दाद देता हूं, मानना पड़ेगा, कभी घबराते नहीं। यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट नौकरी में वो घबराते नहीं। इंडियन आर्मी में भी देखो आप, चाहे नेवी में देखो, चाहे मिलिट्री में देखो, सिख है अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ।
हेलो जी नमस्कार सत श्री अकाल एक दो दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है मैनू भेजा भी गया मैनू मैसेज भी किए हैं कि आपने दाढ़ी मूछ के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है मैं वो वीडियो बार बार वेखन दी है 2 दिन तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखो और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं कभी भी मतलब तुसी आप वीडियो देख लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कभी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोलिया कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछां नाल ਇਹ प्रॉब्लम होंदी है मैं एक मतलब ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਪੂਰਾ ਰੱਖਾਂਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ मैं पंजाबी ਹਾਂ। तो नाज़रीन गिरामी ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें ये जो है वो खातून आखिर में माफ़ी भी मांग ली उसने, तो माफ़ी मांगनी पड़ी वरना जो है लिटरल ना हो जाती है इसकी। और दूसरा ये कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं ना तो आप उस मज़हब के किसी भी शियार का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप अपने मज़हब पे पक्के रहें, फोकस रहें, रूहानियत को ले आएँ। मुसलमानों से मैं बात कर रहा हूँ। अब इस्लामी तालीमात में दाढ़ी इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास और अहम सुन्नत है। उसकी अहमियत को बयान करते हुए इनसे सवाल करें कि क्या किसी की मजहबी शनाख्त का मजाक उड़ाना अखलाक़ी या अखलाक में दुरुस्त है। तो जब आप इंसानियत की बात करते हैं, ठीक है, जब आपके पास पैसा आता है और आप इंसानियत की बात करते हैं कि भाई इंसानियत होनी चाहिए, तो ये भी तो इंसानियत का हिस्सा होना चाहिए। और इंसानियत किताब लिखी किसने है ज़रा पता चले। मजहबी किताबें तो बड़े बड़े गुरु लिखा के गए हैं और कुरान पाक आसमान से नाज़िल हुआ अल्लाह ताला की तरफ से। और दीगर मज़हब की मजहबी अलामत का एहतराम करते हैं आप, जब सिख मज़हब की पगड़ी या हिंदू मज़हब की तिलक फिर दाढ़ी को उनका भी एहतराम करते हैं। आप हिंदू लोग सिख मज़हब की पगड़ी या दाढ़ी का बड़ा एहतराम करते हैं, तो इस्लाम की दाढ़ी का एहतराम क्यों नहीं है, टोपी का एहतराम क्यों नहीं है? ज़रा थोड़ा सा हमें इसका जवाब दिया जाए। ये दोहरा मयार है, तो उनके साथ क्यों? सिख तो इनकी गर्दन में फिट हो जाते हैं ना, वो लड़ जाते हैं इनसे बस सीधा सीधा। मुसलमान यार मैं हैरान हूँ, मुसलमानों को लड़ना तो नहीं चाहिए, मुसलमानों को उनको समझाना चाहिए। ये ड्राइवर है, ड्राइवर इंसान का दिमाग, आप इनको समझाएं, यूँ समझाएं। बहरहाल तारीख़ी हवाला दें। दुनिया के मशहूर रहनुमाओं, फ़लसफ़ियों और अजीम शख्सियात जैसे इब्राहम लिंकन, सकरात और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी दाढ़ी रखी थी। इनकी इज्जत की जाती है तो फिर मुसलमानों को क्यों बेइज्जत किया जाता है, या सिख मज़हब के लोगों को क्यों मज़हब की बेइज्जत किया जाता है? हर किसी का अपना मज़हब है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों का पूरा एहतराम और इकराम किया है, ज़हन में रखिएगा। लड़ाई तो तब होती है जब वो आ जाते हैं मुकाबले में, तो लड़ाई भी की है। अच्छा, महज़ब रवैये की अपील, इनसे कहें कि एक माशरती शख्सियत होने के नाते इनका काम माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देना है, ना कि किसी मजहबी शनाख्त को निशाना बनाना कि नफ़रत फैलाना। ठीक है, आप अपने स्टेज पे जितना बातें कर रही हैं और करती रहती हैं आप करें, आपको क्या ज़रूरत है किसी मज़हब को छेड़ने की? मजाक की बजाय मुस्बत पहलू का इख्तियार करें ना। आप मुस्बत पहलू पे लाएँ, इन्हें बताएं कि दाढ़ी सेहत के लिए मुफीद साबित होती है, जैसा कि साइंस ने साबित किया कि दाढ़ी चेहरे की जल्द को नुकसानदेह शुआओं से महफूज रखती है। अब बताएं, और मर्दों की फितरी खूबसूरती को नुमायाँ करती है। यकीन मानिए, औरत की दाढ़ी नहीं है, मर्द की है, तो ये उसकी मर्द की फितरत को बेहतरीन कर रही है। ये आगे देखते हैं इस वीडियो के बारे में, आपके कमेंट क्या आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।